Tapos dun sa kawali, lagyan natin ng asukal. Rock sugar. Or kung may sugar kayo na normal. Ayan. Tapos ilagay nyo yung pork. And then haluin lang until tumikit yung sugar. And then ilagay nyo na itong mga sangkap na to. Lagyan ng dark soy sauce at soy sauce. And then hot water. So ayan, kailangan apaw sa pork yung tubig. And then lagyan nyo ng salt. Tapos takpan. And then ayan na, i-add nyo yung egg. And then lutuin nyo ng 30 minutes sa low fire. So mahina lang po yung apoy para lumambot yung pork. So ayan na siya. Ayan, lagyan nyo ng spring onions. And ready to serve. Happy eating. Thank you.